जय जगन्नाथ। आज वीडियो स्पेशल हूँ कि आमर जो विजय थिएटर ग्रुप अच्छी से ग्रुप तरफ गोटे आमर छोट गेट टुगेदर हो माने मीटिंग हो नेक्स्ट फेस्टिवल पाई। सो मुझे ऑलरेडी रेडी हो गलानी जीवाई सेठी आमर फेस्टिवल गोटे छोट मीटिंग होची मीटिंग पर भी खाଇବା पीबार भी व्यवस्था अच्छी। आज कौन से खाଇବା अच्छी डिनर आज कौन अच्छी आपको निहाती देखिए सेठी। सो लेट्स गो। नमस्कार। हाँ भाई एटा कौन भाई कौन पकाउछ एटा भाई एटा कौन पडुछि हाँ किए आसी सिद्धार्थ रो हाँ तांकर भी करूछ रोम रोम भाइयों पूरा एक्चुअली एक्सपेक्टेशन थिला कि जेठी रोसई बास होतियो पूर्वतर भली किंतु एठी किछि रोसई बास होउनी डायरेक्ट पार्सल आछि खाया पई देखिया के कोन खाउछि। तू कोन खाउछु? मु खाउछि बिरयानी। वेज ना नॉन वेज? मिक्स देखें एहे खाई पोछि सारलेनी रे। समीर तू कोन खाउछु? ओ नाही तो मांडू लोक मांडू देखि खुशी है ना। हां अरे तमा मते हमरो पिलाटी जे पढे ना ना जे ओके काई संगसेनी ताको आसु आसु मिसई देइतिली। संजय तो मनटा कहीं दुख दुख लागुଛି खाया को शांति दउनी तू अरे कैमरा से तो खायर कौन संपर्क वीडियो देखि ना कौन खाउछ तमे बिरयानी हां ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଟିଂ ଦେଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଆଗୁରୁ ନ୍ୟୁ ह्यूम करन ମିଠା ଟ୍ରିଟ୍ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି खाइया खाड़ी के କଞ୍ଜ ଏ ଖାଇବୁ खाउछ खाउछु खाउछु ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି ओ माय गॉड ए पिहू हमारे आ रहा कौन खाउछ? चिकन रे भात गोळे के भात चिकन खाउछ? नहरे जो भात रे चिकन मिसई की तो सीधे की कर ओहो कौन आइटम ना कौन ବିରିୟାନୀ ओ बिरयानी टा कौन बिरयानी कौन कौन भाई नहीं भाई हमें तो जाने नहीं भाई ଶାରଦାକୁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିକି ଆଉ ସେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ତାର ଶେଷ ଠିକଣା। अच्छा पूरा स्पेशल वेज बिरयानी ग्रीन चिल्ली तमे वीडियो ये माड़ा वाला खाइले कोनी ये जो मुंह पड़ा पड़ी देखि दे लाइट आसला भाई मैंने कुछ भी चेते देखो वीडियो करा बाय बाय तोर कॉलेज बेलर एत दिन सांग शारदा पळैला तू कौन किछ कहलुनु? शारदा को मु आज जमार भी मिस करनी कहीं हमें बीट जो बीट ना बाइट को कौन बाइट ए बाइट को खाई सारे पर नवा कहीं भी कह दो ना पीहू अछि मु कहबा चाहूनी कहीं कहीं हाँ मोर नतर कथा कथा होई हाँ तू मते भल लागे साथी भल लागे भौणी सब माने से खराब किछ साथी भल लागे अच्छा जहाँ तू मोर पे मते स्टेट पकड़ जो भल लागे अच्छा सॉरी तो मैं पता चांस दे दिए बेसी बोली ना दी 3 मास आ परे को सामना में सब छाड़ी ସମସ୍ତେ ଖାଇବ ଖାଇଲେଣି ଟୋଟାଲି ଖାଇବ ଖାଇବା ସାରିଲେଣି
एक दुई तीन चार पाँच এটা খাইলে না খাইলে এটা কি খাইলে এটা খাইতে অলরেডি খাইছেন খাই দিতে মুতো চোরা বালি নায়িকা ଆମର ଡିନର ଅଲରେଡି ସରିଗଲା ତ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ ବଟ୍ ମୁଁ ଫଟୋ ନେବିନି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ନେଇଯିବା ପ୍ରଥମ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର ଡିରେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ପଚାରିଲୁ ଫଟୋ ତ ନବା ସିଧା ସିଧା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି ସତ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ବର୍ଷା କ'ଣ ଆମେ ଜିପ୍ ଜିପ୍ ଯାଉଛି ଏତେ ବର୍ଷା ନା ନା ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି କ'ଣ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଭାବିକି କ'ଣ ମହାନଦୀ ଆସିଲା ଏ ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ଏ ପାଣିରେ ଟୋଟାଲ ଯାଇ ହେବନି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଡିନର ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ରୁମ୍କୁ ଯିବି ହେରି ବୋଲି ବଟ୍ ବାହାରେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବେ ରୁମ୍ ଯିବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ପଳେଇବା କାରଣ ରୁମ୍ଟା ପାଖରେ ଅଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ସମୀର ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 10:30 ହେଇଗଲାଣି ସୋ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ ଯଦି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ଆସିବା ଆଉ